নমস্কাৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰো সকলো খবৰ পুৰা ভাল। ঠিক আছে, আজি এই ক্লাছটোৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ অনুশীলনী 2.3 মানে এক্সাৰচাইজ 2.3 কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 কৰিম। ঠিক আছে, এই অংকবিলাক এনেকুৱা টাইপৰ ক্লাছ 9তো আছিলে, গতিকে আজি আমি আকৌ কৰিম। অলপ তোমালোকে ভালকে শুনিবা, তেতিয়া কি হ'ব, তোমালোকৰ ইজি হৈ যাব বস্তুবিলাক। ঠিক আছে, বাকীবিলাকো পাৰিবা, অলপ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব ঘৰত। কিন্তু দেই, প্ৰেক্টিচে চবে নকৰা, বুজিতো চবে পোৱা, কৰিবও পাৰা, কিন্তু প্ৰেক্টিচ নকৰা, পৰীক্ষাতো নোৱাৰা, ক'তো নোৱাৰা। মেইন প্ৰব্লেম তাতেই, বুজিছা। পাৰাটো অংক বুজাটো চবেই পাৰে, মই যদি প্ৰেক্টিচ নকৰো ময়ো নোৱাৰিম একদম। ঠিক আছে, তেনেকুৱা কথা। এতিয়া 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, পি এক্স বহুপদক জি এক্স বহুত পদটোৰে হৰণ কৰিব দিছে আৰু প্ৰতিটোৰে ক্ষেত্ৰত ভাগফল আৰু ভাগশেষ নিৰ্ণয় কৰা। অলপ ইন্ট্ৰডাকশনটো দি লওঁ। এতিয়া চোৱা, এইটো হৈছে এটা বহুপদ, হয়, ত্ৰিঘাত বহুপদ, এইটো এটা বহুপদ। ঠিক আছে, এইটো হৰণ কৰিব দিছে আমাক। ধৰি লোৱা হৰণ কৰিলে আমাৰ কি ওলাই, ধৰি লোৱা এতিয়া 2ৰে আমি 13 হৰণ কৰিম, 2 6 গুণ 12 হ'ল। এইফালে 1 বাকী থাকি গ'ল। এইটো কি আমাৰ, এইটো কি ভাই, ভাজক। আৰু যাক আমি হৰণ কৰিছো এইটো হৈছে ভাজ্য, আৰু কিমানেৰে গৈছে এইটো হৈছে ভাগফল, হয় নাই। আৰু ভাগশেষটো কি, বাকী থাকি যোৱাটো ভাগশেষ। তো বুজি পাইছা। তো তেনেকুৱা আমাৰ ওলাব দিছে। তো আমি এতিয়া এই জি এক্সেৰে মানে এইটোৰে এইটোক হৰণ কৰিম। ঠিক আছে, তো এতিয়া অলপ ভালকে মনোযোগেৰে শুনা, তেতিয়া অলপ মজা লাগি যাব বুজি। ঠিক আছে, আমি এইখিনিতে কৰো দেই। এইখিনি তোমালোকৰ হৰণ চিনটো এনেকে দিয়া। এই পি এক্সটো তুমি ইয়াত লিখা এক্স কিউব মাইনাছ 3x স্কোয়াৰ প্লাছ 5x মাইনাছ 3। ঠিক বা, এক্স স্কোয়ার মাইনাস 2। হ্যাঁ, লিখিছো, লিখিছা। এতিয়া দেখো বাবু, আচ্ছা সে দেখা, বুঝ যাবি। আচ্ছা সে দেখা, চোৱা, এই এক্স স্কোয়ার আমি এই প্ৰথমটোৰ লগত মিলাম। কি কৰিম, ভালকে শুনি লোৱা। ঠিক আছে, প্ৰথমটোৰ লগতহে আমি মিলাম, বাকীটো পিছৰ কথা। এতিয়া চোৱা, এক্স স্কোয়াৰৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে কিমান বাৰ যাব, মানে কি পূৰণ কৰিলে এক্স স্কোয়াৰৰ লগত এক্স কিউব হ'ব, অবভিয়াছলি এক্স। যদি নোৱাৰা এনেকে কৰি চাবা, এক্স কিউবক আমি এক্স স্কোয়াৰেৰে হৰণ কৰি দিলে কি হ'ব, দুটা এক্স আৰু এইফালে দুটা এক্স কাটা গ'ল, ইয়াত থাকি যাব অনলি এটা এক্স, তলত 1 থাকা নাথাকে, হয় নাই, বুজিছা। তো মানে এক্সেৰে যাব, এক্সেৰে গ'লে কি হ'ব, এক্স স্কোয়ার এক্সেৰে গ'লে এক্স কিউব হৈ যাব। তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ এক্স কিউব। কিন্তু আমি এই এক্সেৰে এক্স স্কোয়াৰকহে কৰিছো এক্স কিউব, এই 2ৰো কৰিব লাগিব। মানে এই এক্সটো আমি আকৌ এক্স স্কোয়ার মাইনাছ 2, প্ৰথমতে এইটো কৰি ল'বা। যদি যদি বুজি নোপোৱা, এইটো কৰি ল'ব লাগে মোৰ মতে। কিছুমানে বুজি পায়, প্ৰেক্টিচৰ ফলত পাৰি যায়, হয়। তো এইবিলাক নিলিখি লয়, কিন্তু এইটোতো একদম কম্পালচৰিকে চাইডত লিখিবা। লিখাটো কম্পালচৰি নহয়, কিন্তু লিখিবা, যাতে ভুল নহয়, নহ'লে বহুতে ভুল কৰি দিয়ে, সঁচা। বেছি লেভেল মাৰাটো ভাল নহয়, ঠিক আছে, লিখিব লাগে। তো এইটো কি হ'ব আমাৰ, এক্স ইনটু এক্স স্কোয়ার কি হ'ব, এক্স কিউব মাইনাছ এক্স ইনটু 2 কি হ'ব, 2x প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ, হয়। তো এক্স কিউব মাইনাছ, এইটো চোৱা, এতিয়া এই মাইনাছ 2x ইয়াত লিখিবানে, ইয়াতে তোমালোকৰ কি হৈ যাব, ঘাপলা হৈ যায়গা বাবা। এনে দেখো, হয়, আমাদের এইখানে আসবে। ঠিক আছে, তাহলে মাইনাস 2x হয়ে গেল। তো এটা চোৱা, এটা ইয়াত যে আমাৰ এই দুটা যে লিখিছো, চিন বিলাক মনে মনে সলনি হৈ যাব। ভালকে বুজি ল, কি হ'ব, মনে মনে সলনি হৈ যাব। তো এইটো মাইনাছ এক্স কিউব হৈ যাব, এইটো প্লাছ এক্স কিউব। তো এই দুটা কাটা যাব। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তো এইটো কি হৈ যাব, প্লাছ 2x হৈ যাব। তো এই দুটা যোগ হৈ যাব না নাই, তো এইটো হ'ব প্লাছ 7x। বুজি পোৱা নাই কোনে কোনে, এইটো প্লাছ হৈ যাব না নাই। এই বস্তুটো ইয়াত লিখিব লাগিব, কাৰণ এতিয়া ওপৰত যেন এইটো কিন্তু সলনি নহয়, মাইনাছ 3x স্কোয়ার, বুজিছা। আৰু এইটো কি হ'ব, সলনি হৈ প্লাছ হৈ যাব, গতিকে 5 2 7x মাইনাছ 3 হ'ল। এতিয়া এতিয়া এক্স স্কোয়াৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, এইটো হ'ব, মানে মাইনাছ 3x স্কোয়ার হ'ব। তো মাইনাছ 3x স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার, এক্স স্কোয়ার কাটা গ'লে কি হ'ব, মাইনাছ 3 থাকিব। তো মাইনাছ 3ৰে পূৰণ কৰিলে আমি এইটো মাইনাছ, তো মাইনাছ 3ৰে তুমি এই গোটেইটো পূৰণ কৰিবা, এক্স স্কোয়ার মাইনাছ 2ৰে কৰিবা। তো কি হ'ব, মাইনাছ 3x স্কোয়ার, এইটো চোৱা, এতিয়া মাইনাছ 3x স্কোয়ার হ'ল, মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ 3 দুগুণ 6, প্লাছ 3 দুগুণ 6 হ'ল। তো মাইনাছ 3x স্কোয়ার প্লাছ 6 এইখিনিত দিব লাগিব। ঠিক আছে, ইয়াত দিলে ভুল হ'ব, নহ'ব। এতিয়া এইটো কি হ'ব, ওপৰটো 7 থাকিব, 7x প্লাছ, এইটো কি হৈ যাব আমাৰ, প্লাছ হৈ যাব এইটো। এই দুটা কাটা যাব, এইটো কি হ'ব, মাইনাছ হৈ যাব, মাইনাছ হৈ যাব নে নাই। তো মাইনাছ 6 আৰু মাইনাছ 3, দুটা সংখ্যাৰ আগত মাইনাছ, চিনটো হ'ব মাইনাছ, আৰু সংখ্যা দুটা যোগ। ঠিক আছে, হৈ গ'ল। তো আমাৰ কি হৈ গ'ল, এইটো ভাগশেষ। এতেকে ভাগফল x মাইনাছ 3 আৰু ভাগশেষ 7x মাইনাছ 9। ঠিক আছে, বুজি পাইছা।
px is equal to x to the power 4 minus 3x square plus 4x plus 5 ঠিক আছে এইটো দিয়া আছে px ঠিক আছে আৰু gx টো আছে x square plus 1 minus x তো আমি এতিয়া আমি সজাই ল'ব লাগে কেনেকৈ জানা নাই আমি এতিয়া ৰাশিৰ ঘাত ক্ৰমে সজাই ল'ব লাগে ঠিক আছে তো ইয়াত ঘাতটো 2 ইয়াত 1 ইয়াত 0 হয় না ইয়াত x to the power 0 লিখিব পাৰো না x to the power 0 মানে 1 হয় তো ক্ৰমান্বয়ে সজাই ল'ব লাগে তো 1 হ'ব তো ক্ৰমান্বয়ে সজাই ল'ব লাগে গতিকে x স্কয়ার মাইনাস x প্লাস 1 এনেকৈ লিখিলে আমি সহজ হ'ব চাবা এটা কি কৰিম আমি এইটোক এইটোৰে হৰণ কৰিম এইটোক এইটোৰে হৰণ কৰিম ঠিক আছে x to the power 4 minus 3x square plus 4x plus 5 আৰু ইফালে x square minus x plus 1 ঠিক আছে এতিয়া চাবা দেই এইখিনিতো লিখিম অলপ এইখিনিতো লিখিব লাগিব জাগা কম হ'ব চোৱা এতিয়া কি কৈছিলো প্ৰথমৰে এই x স্কয়াৰৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে x to the power 4 ফাৰ্স্ট স্টেপস আমাৰ এইটো হ'ব লাগে ঠিক আছে তো আমি জানো যে x to the power 4 ৰ লগত চোৱা x to the power 4 মানে x স্কয়ার x to the power 4 মানে কি ভাই x চাৰিটা পূৰণ হৈ থকা x কেইটা পূৰণ হৈ থকা চাৰিটা পূৰণ হৈ থকা আৰু x স্কয়ার মানে x দুটা পূৰণ x দুটা কাটা গ'ল থাকি গ'ল কি x দুটা মানে x স্কয়ার এনে ভাঙি দিছো আৰু প্ৰথম বুলি কিন্তু এনেকে নিদিম ঠিক আছে তো x স্কয়ারে পূরণ করলে x to the power 4 আমার হয়ে যাবে এতে x স্কয়ারে আমি গুটেটুক কৰিব লাগিব না নাই x স্কয়ারক আমি এই গুটেটুৰে কৰিম x স্কয়ার মাইনাস x প্লাস 1 ঠিক আছে এটা x to the power 4 2 2 যোগ কৰি যাব লাগে মাইনাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস x কি কি হ'ব কিউব হ'ব 2 আৰু ইয়াত ঘাত 1 3 প্লাস 1 ইনটু x স্কয়ার কি হ'ব 1x স্কয়ার মানে অনলি x স্কয়ার লিখি দিলেও হয় এটা চোৱা ইয়াত কিউবৰ ঘৰ আছে তো কিউবৰ ঘৰ ইয়াত আছে নেকি নাই তো আমি সাইডত লিখিব লাগিব বুজিছা এইফালে লিখা x to the power 4 হল প্লাস x স্কয়ার এতিয়া x স্কয়ার ইয়াত লিখিবা এটা কিউবৰ যেহেতু নাই তো এইফালে লিখিব মাইনাস x কিউব এই পাছত হেচিডেট লিখিবা ঠিক আছে বুজিছানে এটা কি হ'ব ভাই এই চিন বিলাক কি হ'ব সলনি হইয়া যাব ঠিক আছে তো এইটো হ'ব মাইনাস কাটা যাব খেস খেস এইটো হ'ব মাইনাস আৰু -3 আৰু -1 কি হ'ব -4 হইয়া যাব x স্কয়ার প্লাস 4x এটো প্লাস হ'ব প্লাস 5 মাইনাস x কিউব হ'ব নে প্লাস x কিউব হ'ব কোৱা এইটো কি হৈ যাব প্লাস x কিউব হৈ যাব প্লাস x কিউব হৈ যাব তুমি এই প্লাস x কিউব টো এইখিনিটো লিখিব পাৰা বুজিছা না ইয়াতো প্লাস x কিউব মাইনাস 4x এনেকেও লিখিব পাৰা এনেকে লিখাটো বেটাৰ হ'ব যেহেতু আমি এইটো সাইডে লিখিছো তো এইটো সাইডেও তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা কনফিউজন হৈ যাব তো মই এই কাৰণে এইটো সাইডে লিখি দি আছো ঠিক আছে এইটো কি হ'ব চিন বিলাক মনে মনে প্লাস হৈ যাব এইটো কি হ'ব মাইনাস হৈ যাব এইটো কি হ'ব মাইনাস হৈ যাব এইখিনি তেনেকে লিখিব নালাগে আচলতে ঠিক আছে এই প্লাস x স্কয়ার তো x কিউব টো এইফালে লিখি দিছো যাতে লিখোতে আমাৰ সহজ হয় ইয়াত ভুল নহব ভুল নিদিয়ে ঠিক আছে এইফালেও লিখিব পাৰা কিন্তু আকৌ ইয়াত বহাব লাগিব এনেকে এনেকে বহাওঁতে তোমালোকৰ কনফিউজন ক্ৰিয়েট হৈ যাব গতিকে এইটো সাইডে লিখি দিয়া x কিউব ঠিক আছে এতিয়া x স্কয়াৰৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে আমাৰ x কি পাম কিউব পাম অবিয়াসলি x পূৰণ কৰিলে হয় নাই প্লাস x মাইনাস নহয় ইয়াত আগত মাইনাস নাই গতিকে মাইনাস নহয় তো x ৰ লগত আমি কি কৰিম এই গোটেইটো পূৰণ কৰিব লাগিব x স্কয়াৰ মাইনাস x প্লাস 1 এটা চোৱা x into x স্কয়ার কি হ'ব x কিউব মাইনাস x into x কি হ'ব x স্কয়ার প্লাস 1 into x কি হ'ব x তো ইয়াত হ'ব x কিউব মাইনাস x স্কয়ার প্লাস x হল এতিয়া এইবিলাকো কি হ'ব সলনি হৈ যাব তো মাইনাস x কিউব হলে এইটো কি হ'ব মাইনাস x কিউব প্লাস x কিউব কাটা যাব এইটো কি হ'ব প্লাস হৈ যাব না এইবিলাক মনে মনে ইয়াত দি দিব পাৰা কিন্তু নিদিলেও হ'ব ঠিক আছে এইটো প্লাস হৈ যালে কি হ'ব এফালে -4 আৰু এফালে +1 তো কি হ'ব -3 ডাঙৰটোৰ আগত মাইনাস ইনটু মাইনাস ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো দিও এইবিলাক শিকি লিখিব লাগে ভাই -3x স্কয়ার হল আৰু এইটো কি হ'ব মাইনাস হৈ যাব এইটো মাইনাস হৈ যাব না তো 4x - 1 কি হ'ব +4 3x ডাঙৰটোৰ আগত প্লাস এইটোহে মাইনাস হ'ব 4 পৰা 1 গলা 3 +5 হল হল না নাই এতিয়া x স্কয়াৰৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে আমি -3x স্কয়ার পাম তো অবভিয়াসলি এইটো 3 -3 তো -3 কৰিলে কিয় কাৰণ সো -3x স্কয়ার ডিভাইডেড বাই x স্কয়ার কাটা গলে কি হ'ব -3 থাকি যাব এটা -3 লগত আমি এই গুটেটো কৰিম কি x স্কয়ার - x প্লাস 1 কৰিম তো কি হ'ব -3x স্কয়ার মাইনাসে মাইনাসে এইখিনিত ভুল কৰি দিয়ে এই কাৰণে মই কওঁ এইটো লিখিবা বহুতে ভুল কৰি দিয়ে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস 3 ইনটু x 3x মাইনাসে প্লাসে মাইনাস 3 ইনটু 3 লিখি দিলে কি প্রবলেম
একো প্ৰব্লেম নাই, মাইনাছ 3x স্কুৱাৰ প্লাছ 3x আৰু এইফালে মাইনাছ 3 হ'ল। এতিয়া চোৱা এইটো কি হ'ব, প্লাছ হৈ যাব, গতিকে মাইনাছ 3x স্কুৱাৰ প্লাছ 3x স্কুৱাৰ কাটা যাব, এইটো মাইনাছ হৈ যাব, প্লাছ 3x মাইনাছ 3x কাটা যাব, এইটো কি হ'ব, প্লাছ হৈ যাব, তো প্লাছ 5 প্লাছ 3 কি হ'ব, প্লাছ 8 হৈ যাব। তো আমাৰ এইটো এতিয়া ভাগফলটো কি ওলালে, এইটো x স্কুৱাৰ প্লাছ x মাইনাছ 3 আৰু ভাগশেষটো 8, বুজিছা? তোমালোকে লাগিলে কিতাপত মিলাই চাবা, এইটোৱে ওলাব। আৰু আশা কৰো ধুনীয়াকে বুজি পাইছা। তাৰ পিছৰবিলাকো আমি ধুনীয়াকে কৰিম। তো আজিলৈকে ইমানে, ধুনীয়াকে পঢ়ি থাকিবা, বুজি থাকিবা। বাই বাই।